जुजु बाबे मा बोललो एच्चे मुई तुम्हारे को कहानी सुनी बाते जांगोर जे कहानी बो हमारे दो लिखन लेसन सिगाय आमी जुदी आमा समाज सेरी होय बा समाजत जे जिनिसचानी गुदि आगे जे जिनिसचानी सुली आगे से जिनिसचानी जुदी सेरी होय ए कहानी बो खूब रिलेवेंट आगे ते मॉरल ऑफ द स्टोरी हि थेबो बा आमार ए कहानी बो सुना ना परे हि सिगाना दरकार हि लोना दरकार तुमी सेन लाइते नि दले दाले खबर हिबा गय ते मोर बेकुनो सिदु हजुली थेबो कहानी बो सुना ना परे काना गोबिन गुरी मनतुन सिततुनि काना दले दाले बाबिसिउ आजले अनि नय एक समयत बिरेट जारो मध्य कान सिगुन गुरी आदामते दो से आदाम मानुचुन सांगादिक गुरी हार्ड वर्किंग एलाक सांगादिक गुरी मेहनती एलाक दुख हत्य थाजे गता सांगादिक हामो एलाक से आदाम मानुचुन हिंदू थारा मध्य बिरेट डांगर एकान समस्या डांगर एकान प्रॉब्लेम एलो दे से आदाम मध्य जे मानुचुन एलाक थारा मध्य एकान एकता नयलो थारा मध्य एकान यूनिटी नयलो सिए नलदे से आदामानर आर से आदाम मानुचुनर डांगर एकान समस्या लिडारों मध्य बाग बागदाक जनगणों मध्य बाग बागदाक एक दागिरे मानन आरो अन्य मानुचुनि आरो एक दागिरे मानन सिनिके माने बिरेट एकान डिसयूनिटी तेरा थारा मध्य एक बजर हिय बिरेट डांगर गुरी एकान सिले बयरे से आदाम मध्य आछे आधे हाजे जे सरासरि नि एलो सिनी पानी गोदा भर्ती होय आर से पानी भर्ती होना कारणे गोदा आदाम मध्य पानी समे जे आदाम मानुचुनि जे हेति तिन्नि गरन सिनी गोदा पानी बाजिनि जाय बा ध्वंस करि दे आरो आधे हाजे जे जार जंगल एलो सितुन जे जानवारुन एलाक सुमादत्ताक की मानुचुनरे एते गोरादत्ताक सिनी की अवस्था ओजिए गय ते से आदाम मानुचुनि हिगरन निजो फरानान बाजे बात्ते निजो परिवार बाजे बात्ते एक दागी निजो गर सिरवेला फेंसिंग दिदाक गिरे दिदाक एक दागी निजो गोरानी स्वर्गताक आरो एक दागी बाना बर मागी मागी थान्ने आमार हिच्चु नद बिली नै आमार परिवार बो हिच्चु नद बिली नै सिनि करि बर माई माई तेदाक ते लारे लारे गरि तारा जे निजरे बाजे बात्ते निजो परिवारो बाजे बात्ते जे हत्यनि गच्छन सिनि बेक्कानि फानि जे दं बेक्कानि माने फेल दं तारा हत्यनि लारे लारे गरि हियलो मानुचुनो मध्य हाना हाद्य अभाब अजे दगय हाना हाद्य हिच्चु नते दं आर आधे हाजे जानवारुनि थारारे आरो बैक गरि हामाला गता ते सिनि करि हियलो आदामान गोदा सेज अजे दगय मानुचुनारा सित्तु मेट कमजोरलाक आर आदामान गोदा पेराय सेज ओजायो हिंदू से आदामानो आधे हाजे आरक्कान आदाम थेदो माने से आदामानो तुनिकाना साधारण दुरुद गरि ते से आदामानो दो जे सेम डेंजार सेम माने एस्ट्रोम बा थुपान अदो जरे बोयरे ठीक से दो माने सेम डेंजार हिंदू से मानुचुनो मध्य से आदामानो मध्य एकान दोल जिनि जालो देवलो दे थारा मध्य एकान एकता एलो थारा मध्य एकान यूनिटी एलो ते से जरे बोयरे हियन दे फ्लड ओना फरेंदी मानुचुन हिगोलाक थेमांगुरिनि गुरि गोदा आदाम सिरवेला डांगर गुरि कान वाल बानिलाक ते एक दागी रेड बायने आदामानर प्रोटेक्शनते पल्ला गुरि आदामान माने सोक दिदाक रेड बायने ते आरो एक दागी बात बायने दाक एक दागी गोरानि रिफेयार गताक ते आरो थारा मध्य जे जिनिसचानी एलो से जिनिसचानी बेकुनि मिलिजुलि बागुरि हेदाक सेने दिका हमलियु थारा हनजने आबुदा नदेदाक आर थारा मध्य हिचु सिनिके माने दिका प्रॉब्लेम हलियु माने सेम्बा डांगर हत्य नभेदा ते लारे लारे गुरि हियलो से आदामान तारा दले दाले आरो रिविल करलाक गोरानि ठीक करलाक ते आरो से आदामान आगेतुन आरो बे दले दाले स्ट्रंग दो ते एक समयत से आदामानी विजिट गुरि बात्ते से आदामानी सेबात्ते एकजन मानुष ट्रेवल करत सिरुज्जे दो ते पहिले आदामानो दले दाले सेलवइते आरो सेकेंड आदामानो दले दाले सेलवइ ते दोवान आदाम दले दाले सेनेसै ते हयदि जे पहिले आदामान आगे से आदामानलदे जे मानुचुन धन सम्पत्ति आरायन तारार जे
সম্পত্তি এলো সিনি নষ্ট হয়ে সিনি অলদে জরে বইরে এনে নয় সিএন অলদে যে এস্ত্রো মিচ্ছে সিএন দ্বারাই নয় সিএন অলদে তারা মধ্যে কান ইউনিটি নতা কারণে তারা মধ্যে কান একতা নতানা কারণে সে জিনিস চানি ওই দে তে যে সেকেন্ড আদামান আগে তারা মানে বাচ্চনে বা তারা আদামান দলুয়ে দে তারা আদামানত কমজোর করি যে এস্ত্রো মানে লো সিএন নয় যে সেম মানে এস্ট্রোম বা সেম মানে সিনিকে ফ্লাড হয়ে সেম জরে বাইনে এচি কিন্তু সে মানে চুন সার্ভাইভ করছেন তারার মানে ধন সম্পত্তি দলে দলে বাজে ভাজছনে কারণ আনলে মানুষজন একতা এলাক মানুষজন একজোড়া এলাক তারা মধ্যে কান দলে ইউনিটি এলো যে প্রবলেমান এচি যে প্রবলেমান তারা ফেস করছেন সে নলে ব্যাক কোনে মিলি ফেস করছেন সেনে তারা মধ্যে হিচ্ছু মানে নুকসান নয় সিনিক করেছে মানুষ হদ বাব্বে মা বলল আমার যদি আমি বর্তমান অবস্থা সেদি হয় বর্তমান পরিস্থিতি সেদি হয় অরুণাচল হ ত্রিপুরা হ মিজোরাম হ বা দেজসিদু হ আমি হলদে পাঠ্য আদা মানো দুঃখী আমার মধ্যে হন একান একতা নেই আমার মধ্যে হন একান ইউনিটি নেই আমি হলে মানুষজন বাক বাক লিডারের মধ্যে জাগুলুক লিডারে সহ্য বাজাবাজি গবাগবি জনগণের মধ্যে সেনেকে জাগুলুক আমার সমাজ যদি সেরি হয় জিদু তেরংসার আমার সমাজের মধ্যে হলদে ট্যালেন্ট পড়া নেই ইন্টেলেকচুয়াল মানুষের পড়া নেই আমি সেলেমাইন ক্যাপেবল বাট আমার মধ্যে হলদে ইউনিটি নেই একতা নেই আমি হলদে বাক বাক সেনে আমার প্রবলেম সেনে আমার গুড়ি অত্যাচার হয় সেনে আমার গুড়ি ডিসক্রিমিনেশন হয় সেনে আমার আবাচুন হনজনে নশুনুন সেনে আমারে সবসময় ইগুনোর গরম যে অদসাত আদে হাজে কমিউনিটি হ বা সরকারে হ যে অদসাত সেনে আমারে ইগুনোর গরম লিডারের মধ্যে বাক বাক দেখা যায় জনগণের মধ্যে বাক বাক দেখা যায় সেই জিনিসটা নিয়ে আমি যদি বন্ধ নকরলে আর আমার জাত টিকিট নয় লিডারে এক যোদা অনে ওই যদি হাম নকরলে জনগণে যদি এক আবাচ্য হই আদে আদরি যোদা অনে ওই যদি হাম নকরলে আমার জাত টিকিট নয় আমি যদি এগনি হইতে পারি আমি যদি এক যোদাও পারি লিডারে আদে আদচ্ছে করি যদি চুলি ভারণ আমারে হনজনে হিচ্ছু করি পারতাম নয় আমাও করে অত্যাচারত নয় আমাও করে ডিসক্রিমিনেশনত নয় আর যিকোনো একখান জিনিস আজিল করি পারতে যদি আমি যে হয় সেই জিনিসটা আমি ফাদে আর সময় নলাগিব সেনে ভাববে মা বললক মই তোমারে ব্যাককনরে সজুলি করিম আমি জিদু থেতং সাত অরুণাচল ত্রিপুরা মিজোরাম দেজসিদু এগনে হয়ে থাকো এক জোদাওনে হয়ে থাকো সব সময় মই ইয়েন হং পার্সোনাল ডিফারেন্সেস যদি থাকি হয় চিনি এক্সাইট কৰ হিতেই সেই জিনিসটানি হন জাততুন ডাঙর নহতে সেই জিনিসটানি হন সমাজতুন ডাঙর নহতে সেই জিনিসটানি লই আমি হিতে সমাজরে ধ্বংস করতাম সেই জিনিসটানি লই আমি সমাজরে হিতে দুগত পেলে দাম সমাজ সদা জকে এব সমাজর প্রবলেম জকে এব আমি সেই জিনিসটানি সাইডতনি তৈ এক জোদাওনি হই আমার হাম করানো দরকার তেসেনে আমার মুজইন্দি জাত ভবিষ্যৎ টান আমার ফোসাবা আমার বেবনর ভবিষ্যৎ টান ইকুনো আমার লিডারুন ওয়াদত সেনে লিডারুন জিদু থেরাক সাত যে জিনিস করে হাম করতে সাত সমাজ ইন্টারেস্ট চান সব সময় মুজইন রাগে হাম করা করিব আর এগুনিও হাম করা করিব ইয়েন হনে হয় মহদান ইয়ত তুমগুরি দিম বেকনরে ফাত্তর তুরু